To become indifferent to the attractions of our outer objects is one of the first rules of yoga. For this, non-attachment liberates the inner beings into peace and the true consciousness. Again, to become indifferent to the attraction of outer objects is one of the first rules of yoga. For this, non-attachment liberates the inner being into peace and the true consciousness. बाह्य विषय वस्तुर आकर्षण प्रति उदासीन रहिबा हेउची योगर प्राथमिक नियम गुड़िक मध्यरु अन्यतम। कारण ए निरासक्त भाव अंतरसत्ता को मुक्त करी शांति और यथार्थ चेतना मध्य को उत्तीर्ण करी नै जाय थाए। Never say, I have nothing to give to the divine. There is always something to give. For always you can give yourself in a better and more complete way. केबे भी कुह नहीं भगवान को देवा पाई मो पाखरे किछि नहीं, सर्वदा किछि ना किछि देवा पाई रही थाए। कारण सर्वदा एक अधिक भल और आहुरी अधिकतर भाव रे संपूर्ण रूपे तुमे निजको दे दे परिबो। परम दिव्य जन श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ चरण कमल रे आमे अनंत कोटि प्रणाम जणाई आरंभ करबा को जाउचे आजिर ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आजिर ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त भाई प्रमाण को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे चलंत आमे नीरव रे ध्यानस्थ हेबा मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित। आजिर मंत्रमय सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 247। आजिर मंत्रमय सावित्री को उच्चारण करबा पई चलंतु आमे जलेश्वर बालेश्वर रु धीरेन भाई को आमे अनुरोध करबा। भाई आपण मंत्रमय सावित्री उच्चारण करंतु, आमे समस्ते नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करिबो। समस्ते साइलेंस। Lord Sri Aurobindo, Canto X, the kingdoms and godheads of the little mind. In its canal of objective certitude, and yet behind it stands a cosmic might. A major greatness keeps its vaster plan. A fathomless sameness rhythms the trade of light. The stars' changeless orbits furrow inert space. A million spaces follow one mute law. A huge inertness is the world's defense. Even in saints is treasured changelessness. Into inertia revolution sinks. In a new dress the old resumes its role. The energy acts, the stable is its seal. O Shiva's breast is state, the aromas dance. A fiery spirit came next of the three, a hunchback rider of the red wild ass. A rash intelligence leaped down, lion meant from the great mystic flame that rings the world, and with its dire edge its 8 wings hatched. Then sprang the burning vision of desire. 1,000 shapes it wore, took numberless names. A need of multitude and uncertainty pricks it forever to pursue the one. On countless roads across the vasts of time, through circuits of unending difference,
It burns all breasts with an ambiguous fire, a radiance gleaming on a murky stream. It flamed towards heaven, then sank engulfed towards hell. It climbed to drag down truth into the mire, and used for muddy and its brilliant force a huge chameleon gold and blue and red, turning to black and grey and lurid brown, hungry started from a mottled bough of life to snap up insect joys, its favorite food, to snap up insect joys, its favorite food, the dingy sustenance of a sumptuous frame, nursing the splendid passion of its house hues, a snake of flame with a dull cloud for tail, followed by a dream brood of glittering thoughts. धन्यवाद भाई एतବେଳେ ଯାଏ ଆମେ ନିରବରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରମୟ ସାବିତ୍ରୀର ଉଚ୍ଚାରଣରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରିବା ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଅଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ଅପାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ଅପା ଆପଣ ଗୋଟେ ବନ୍ଦନା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଅପା ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ ଶରଣ ମାଗେ, ଅନ୍ଧାରି ହୃଦଏ ମୋର ଆଲୋକ ଜାଗେ। ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ ଶରଣ ମାଗେ, ଅନ୍ଧାରି ହୃଦଏ ମୋର ଆଲୋକ ଜାଗେ। ମୁଁ ଏକ ଅଶାନ୍ତ ନଦୀ, ତୁମେ ଶାନ୍ତ ମହୋଦଧି। ମୁଁ ଏକ ଅଶାନ୍ତ ନଦୀ, ତୁମେ ଶାନ୍ତ ମହୋଦଧି। ତୁମ କୋଳେ ହଜିବାର କାମନା ଜାଗେ, ଅନ୍ଧାରି ହୃଦଏ ମୋର ଆଲୋକ ଜାଗେ। ଅସୀମ ଆକାଶ ତୁମେ, ଧୂଳି ମୁଏ ଧରା ଧାମେ। ଅସୀମ ଆକାଶ ତୁମେ, ଧୂଳି ମୁଏ ଧରା ଧାମେ। ରଙ୍ଗାଇ ଦିଅ ଗୋ ମୋତେ ତୁମରି ରଙ୍ଗେ, ଅନ୍ଧାରି ହୃଦଏ ମୋର ଆଲୋକ ଜାଗେ। ଏ ଦେହ ଜୀବନ ମନ ସବୁ ତ ତୁମରି ଦାନ। ଏ ଦେହ ଜୀବନ ମନ ସବୁ ତ ତୁମରି ଦାନ। ବାଜୁଏ ଅନ୍ତର ବୀଣା ତୁମରି ରାଗେ, ଅନ୍ଧାରି ହୃଦଏ ମୋର ଆଲୋକ ଜାଗେ। ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ ଶରଣ ମାଗେ, ଅନ୍ଧାରି ହୃଦଏ ମୋର ଆଲୋକ ଜାଗେ। ମା ବାସ୍ତବିକ ଏ ବନ୍ଦନାଟିରେ କି ଭାବ, କି ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ମା, ଆଉ କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆମେ। ସେ ହିମାଳୟ ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଥର, ସେ ଜଳଧି ହେଲେ ଆମେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଢେଉ।
ढेउटे मात्र सबुजिमा अरण्य हेले आम गोटे छोट पतर बाबुली भांगर ये बन्नाटी मन पड़ुला आपा जतबे सारा पर्वत तुम्हें ही माँ तुम्हें मुझे को छोट पत्थर मुझे को छोट पत्थर घन बनानी सबुजिमा तुम्हें मुझे को छोट पत्थर कि भाव बहुत सुंदर भाव सहित ये वंदनाटी परिवेशन कले अपा वास्तव सी होचंदी विराट शक्ति आमको सी ही परिचालित करुचंती तांको व्यतिरेक किछि भी हमर अस्तित्व नाही से अछंती बोली हमर सब किछि अछि से वास्तविक अछंती एवं आमको तांकरी आड़को से परिचालित करुचंती अनंत आकाश से आम हेले धूली कणिकाटी आमको से प्रति मूवमेंट रे प्रति स्टेप रे से हमर हाथ धरी धरी से नहीं जाउचंती कारण से हेले दिव्य जननी माँ आम हेले तांकर संतान बच्छड़ा से संतान मानकर सुख दुख सबु से बुझी पारंती जानी पारंती केवल आमे तांको प्रति उन्मिलित रहबा एतिकी मात्र धन्यवाद बापा ये सुंदर प्रार्थना पे आपण को वर्तमान समय किसी कार्यक्रम रे आमे प्रभु श्री अरविंदंकर से मातृ कथामृत मातृ संहितार आमे प्रथम अध्याय को कंटिन्यू करूचे प्रथम अध्याय कंटिन्यू स्पेशली कंटिन्यू पद रही आश्रय आउ दिव्य कृपा मातृ संहिता को धारावाहिक भाव में आलोचना कर चली गत थरठू आमर केन्द्रापड़ारू उर्मिलापा का अनुरोध करुचु आज जो प्रसंग रही कंटिन्यू डिस्कशन रही आश्रुहा दिव्य कृपा अध्याय प्रथम अध्याय श्री अरविंद मातृ संहिता उर्मिलापा केन्द्रापड़ा पापा आलोचना को आगे नहीं परम कारुणिक जुग्मावतार श्रीमा श्री अरविंद चरण रे अशेष कोटि प्रणाम ऑनलाइन रे जोग देथिवा समस्त अपा भाई मानकु जे कि मातृ परिवार दिव्य संतान आज ये शुभ संध्या रे समस्त को स्वागत और संबर्धना श्री अरविंद मातृ संहिता से मातृ संहिता अनुशीलन द्वितीय पर्यायर आम उपनीत होइछे पूर्व आलोचना क्रम रे आम माँ पुस्तक प्रथम अध्याय अंतर्भुक्त प्रथम अनुच्छेदर दुईटी केंद्रीय शब्द को आलोचनार परिसरभुक्त करथिले गोटे होची स्थिर अप्रतिहत आस्पृहा अन्यटी होची दिव्य कृपा बा दिव्य करुणा यही कैन्द्रिक शब्द द्वयर आस्पृहा होची एभली एक शब्द जहाँ श्री अरविंद पूर्ण जगरे विशेष गुरुत्व बहन करे यही शब्दटीर कियदंश आलोचित होइतिला वर्तमान एहार अनालोचित भाग उपरे आमे मनोनिवेश करिबा पूर्वापर संगति सह विषयटी को उपस्थापन करिबा पाई मु प्रयास करुची एवं यही प्रयास रे दिव्य जननी कृपा मध्य भिक्षा करुची सही परिपूर्ण वाङ्मय मूर्ति मो हृदय आविर्भूत होई यथार्थ अभिव्यक्ति प्रदान करंतु बोली तांको चरण रे मोर प्रार्थना आस्पृहा एक अग्नि यह प्रज्वलित हेबाकु आरंभ कले आम सत्ता मानकरे लुचि रहितिबा एवं परिवेश रु प्रवेश करुथिबा गुप्त शत्रु माने यहाकु निर्वापित करिया पई बारंबार आक्रमण करंती निर्वाणमुखी ये अग्निशिखा को प्रज्वलित करिया हेले धैर्य और निष्ठार सहित निरवच्छिन्न प्रचेष्टा प्रयोजन रही
ସନ୍ଦେହ ଓ ସଂଶୟ ଆସ୍ପୃହାର ଚରମ ଶତ୍ରୁ। ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆଖି ବୁଜି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ଦେହ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଷକ୍ରିୟା ହିଁ କରେ। ବିଶ୍ୱାସର ଭିତ୍ତିକୁ ଦୋହଲେଇ ଦିଏ। ମନଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକ ସତାର କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରିବାକୁ ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥ ପଠନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହିଁ ଆସ୍ପୃହାର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସୃଜନାତ୍ମକ କଳ୍ପନାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ କଳ୍ପନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରେ। ଏହି ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ କଳ୍ପନା ଗୁଡିକ ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ସ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଭାବ ଗୁଡିକୁ ଆକର୍ଷି ଆଣନ୍ତି। ନାନା ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳ ଆଶଙ୍କାରେ ପ୍ରାଣ ଶିହରି ଉଠେ। ଏହି ଅମଙ୍ଗଳ କଳ୍ପନା ଗୁଡିକ ଇଥରରେ ଏକ ଅମଙ୍ଗଳ ସତ୍ତା ବା ଫର୍ମ ଗଠନ କରନ୍ତି। ସମୟକ୍ରମେ ଏହା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପ୍ତବାଣୀ ଅଛି, କଳ୍ପନା ମୂଳେ କାଳ ଥାଇ ପ୍ରାଣୀ ତା ଜାଣି ନ ପାରେ। ସୁତରାଂ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଗୁଡିକୁ ପରିହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଆସ୍ପୃହା ଏକ ଜ୍ୟୋତି ଶିଖା, ଯାହା ଆନ୍ତର ପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ହୋଇ ଉଠେ। ମାଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅଭିସାର ବୀଜକୁ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ସେଚିତ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଦେବତ୍ୱ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଅଭିସାର ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟର ନିକଟତର କରେଇଦିଏ। ଅଭିସାର ଉଚିତ ସଦା ଜାଗ୍ରତ, ଅବିରାମ ଓ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ସଦା ଜାଗ୍ରତର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏହା ଯେପରି କାମନା ବାସନା ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ନ ହୁଏ। ଏବଂ ଅବିରାମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଏହା କେବଳ ନୁହେଁ ଯେ ଅଭିଶ୍ୱାସୀ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ପୋଷଣ କରାଯିବ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଏହାର ବିରାମ ଘଟିବ। ଏହା ସମଗ୍ର ଦିବସଟିର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ସେଦିନ ଆମେ କଣ ସବୁ କରିବା। ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ କର୍ମର ପୃଷ୍ଠଦେଶରେ ଏହା ଏକ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଭଳି ସର୍ବଦା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବ। ଆମର କର୍ମାବଳୀ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ସବୁ କିଛିର ପଶ୍ଚାତରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ବା ଅଭିଶ୍ୱାସୀ ଅମ୍ଳାନ ଶିକ୍ଷା ଭଳି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ କଣ ନା ମନର ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ, ହୃଦୟର ଅନ୍ୱେଷଣ ଏବଂ ପ୍ରାଣସତାର ସମ୍ମତି। ମନୁଷ୍ୟ ଅସୁମାରୀ କାମନା ବାସନା ଓ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେ ହଜି ଯାଉଥିବା ଆସ୍ପୃହାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ଦୁଷ୍କର। ମନ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରେ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମନ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦାନ କାମୀ। ହିସାବ କିତାବ କରେ, କିଛି ଦେଲେ କିଛି ପାଇବ। ତେଣୁ ମନ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଉଚିତ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତା ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ଏହାର ସଂକଳ୍ପ ରହିବା ଉଚିତ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ଚାହିଁବା ଦରକାର। ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି, ହୃଦୟ ଏହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖୋଜେ। ଏହା ତାର ଧର୍ମ। ସାଧାରଣତଃ ଅଭିଶ୍ୱାସୀକୁ ପ୍ରାଣସତାରି ଧୂମାଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦିଏ। ଆସ୍ପୃହାକୁ ପଛକୁ ହଟେଇ ଦେଇ କାମନା ବାସନାକୁ ଆଗକୁ ରଖେ। ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ଯେପରି ଅହରହ ଅନୁପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଅଭିସାର ଅଗ୍ନିଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖେ। ଦୈହିକ ଚେତନାକୁ ଓ ତାର ପ୍ରକୃତିକୁ ନମନୀୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ପାର୍ଥିବ ଚେତନା, ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତି ଜଡ଼ବତ୍, ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ଅନମନୀୟ, ଅଭ୍ୟାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖ। ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଏ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗୁଣରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଅଭ୍ୟାସଗତ ଆଳସ୍ୟ ଜଡ଼ତାର ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ
ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଅଭିପ୍ସା ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ପବିତ୍ର କରାଯାଏ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଅଧୀନସ୍ଥ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ତୀବ୍ରତା ଆଣିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯଦି ବିଶୋଧିତ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ଏହା ରାଜସିକ ତୀବ୍ରତା ଆଣିଦିଏ, ଯାହା ସହିତ ରହିଥାଏ ଅସ୍ଥିରତା, ବିଷନ୍ନତା ଓ ହତାଶ ଭାବର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ ଦିବ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥର କୌଣସି ଉକ୍ତିର ମାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଭାବରେ ଅନ୍ତରର ଅବରୋଧ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଆତ୍ମାର ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ବିବର୍ତ୍ତନର କ୍ରମ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆତ୍ମା ଏପରି ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଯେଉଁଠି ସେ ମୂଳ ଉତ୍ସ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠେ। ଏହି ଆକୁଳତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହିଁ ଆସ୍ପୃହା, ଏହି ଆକୁଳତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହିଁ ଅଭିପ୍ସା। ଆସ୍ପୃହା ଓ କାମନା ବାସନା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଜରୁରୀ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ କାମନା ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଶରୀର ସ୍ତରରେ, କିଏ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ, କିଏ ମନ ସ୍ତରରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ନାମରେ ନାମିତ କରିପାରିବା, ଶାରୀରିକ କାମନା ପୁରୁଷ, ପ୍ରାଣିକ କାମନା ପୁରୁଷ ଓ ମାନସିକ କାମନା ପୁରୁଷ। କେବଳ ଆମର ଆତ୍ମିକ ପୁରୁଷ କାମନା ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଆସ୍ପୃହା ଏହି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ସାରିତ ହୁଏ। ଏହା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ, ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମର ଭାବ, ସଂକଳ୍ପରେ ଉତ୍ସର୍ଗ ଭାବ, ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂଗତିର ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଅଭିପ୍ସା କରନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆମେ କଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ନା ମନ ଭିତରକୁ ଜ୍ଞାନ ଆସେ, ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେମର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆମ ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ ହୁଏ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂଗତିର ସ୍ୱରୂପ ଫୁଟି ଉଠେ। ଆସ୍ପୃହା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚାହିଦା ଅର୍ଥାତ୍ ଆବଶ୍ୟକତା, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଚାହିଁବା ଅର୍ଥାତ୍ ଇଚ୍ଛା କରିବା ବା କାମନା କରିବା। ଆମ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କଣ? ପ୍ରଥମେ ଶରୀରକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା। ଶରୀର ହେଉଛି ସାଧନାର ପ୍ରାଥମିକ ଆଧାର। ଶରୀର ନାହିଁ ତ ସାଧନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଖଳୁ ଧର୍ମ ସାଧନ, ଅନ୍ନ ବିହୁନେ ହଂସ ହାନି, ଯୋଗ ସାଧିବି କାହାଣୀ। ଶରୀର ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ, ଯୋଗକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଆମେ ତାକୁ ଶାରୀରିକ ଚାହିଦା ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ଶରୀର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ସନ୍ତୁଳିତ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ, ଆବଶ୍ୟକ ନିଦ୍ରା ଓ ବିଶ୍ରାମ, ଆସନ, ବ୍ୟାୟାମ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ହଠଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀର ଚେତନାର ଜାଗରଣ। ଏ ହେଉଛି ଦେହ ଦେବାଳୟର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା। ଇଏ ହେଉଛି ଶରୀରର ଚାହିଦା ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା। ତାପରେ ଶରୀର ଚାହେଁ କଣ? ଶରୀରର କଣ କାମନା ଅଛି? ଆମ ଶାରୀରିକ କାମନା ପୁରୁଷ କଣ ଚାହୁଁଛି? ଶରୀର କାମନା କରୁଛି ବିଶ୍ରାମ ବିଳାସ, ଆଳସ୍ୟ, ଜଡତା, ତାମସିକତା ଭିତରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, କର୍ମକୁଣ୍ଠ ଭାବତା, ଶାରୀରିକ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରଶମନ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ସଂସର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରେ। ତାହେଲେ ତାର ଅଭିପ୍ସାଟି କଣ ହେବା ଉଚିତ? ଅଭିପ୍ସାଟି ହେବା ଉଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ କୋଷାଣୁ ପରମଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସଂଗତି, ସୌକୁମାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ବିଶେଷତଃ ଶାରୀରିକ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ସାଟି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିଭଳି ଶରୀର ଗଲା ପରେ ପ୍ରାଣ କଥା ବୁଝିବା। ପ୍ରାଣ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରାଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଛୁ, ବଞ୍ଚି ରହିଛୁ। ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ଦୁର୍ବଳତା ହିଁ ଅସୁସ୍ଥି
अस्वस्ति परिशेष मृत्युर कारण हुए। प्राण पाई कौन आवश्यक? प्राणर चाहिदाटा कौन ना जीवन शक्ति परिवर्धनकारी खाद्य, इंद्रिय मानकर उपयुक्त प्रशिक्षण, ब्रह्मचर्य रक्षाकारी गतिवृत्तिर अनुसरण। मात्र प्राण कौन चाहूची? प्राणर कामना कौन? वास्तव में प्राणर कामना तो असुमारी सबुठ बेसी एवं सबुठ बेसी प्रभावशाली मध्य। अद्यावधि यह मन को निज नियंत्रण रे रखी जहाँ चाहूची ताको पाइबा पई मन को ही लगे दउछ। मन प्राण दुहे मिसी देहटी को दास बनै दैछन एवं तारि द्वारा कार्य हासिल करछन। निर्बोध शरीरटी सचेतन न थिबारु सेमानक इच्छा पूरणर माध्यम भावे दासत्व करी व्याधि वार्धक्य और मृत्युर शिकार होउछ। प्राण प्रकृति रही विलास प्रति आसक्ति, भोगर प्रवृत्ति, काम वासनार परितृप्ति एवं उपभोगर तीव्र लालसा। ता भीतर अभिक्षा सृष्टि होगा दरकार। प्राणर अभिक्षा कौन हवा उचित ना प्राण शक्तिर परिपूर्णता, प्रतिकूल शक्ति मान विपक्ष एक समर्थ योद्धा होवार समस्त सामर्थ्य प्राप्ति, वासना प्रति एक निरासक्त भाव, सौंदर्य उपासना एवं निम्न गतिवृत्ति परित्याग करिवार एक निरंतर आस्पृहा। सर्वशेष आसुची मन। शरीर प्राण गला तापर आसुची मन। मनटी मनुष्य प्रति ईश्वरंकर सर्वश्रेष्ठ अवदान। मन को यथार्थ रूपे प्रयोग बा व्यवहार करि पारुथिबा व्यक्ति ही मनुष्य। मन को आधार करी ही मनुष्य अन्य समस्त उपरे प्राधान्य विस्तार करिछि। मनर विकास अनिवार्य, मात्र यह सहायक हेबा संगे संगे प्रतिबंधक मध्य। मन को साध्य करिबा कष्टकर। मनटा सबुठु बेसी अबुझा संसार। मन संपर्क रे श्री अरविंद कहउचंती, नाउ माइंड इज ऑल and its uncertain ray. Mind is the leader of body and life. Mind is the thought-driven chariot of the soul, carrying the luminous wanderer in the night to vistas of a far uncertain dawn. अर्थात वर्तमान मन ही सबु। मन एक अनिश्चित रश्मि बा किरण। मन हेउची देह प्राणर नेता। मन अंतरात्मार चिंता चालित रथ। रात्रि भीतर देई ज्योतिर्मय पृथ्वी को बोही देई चली सुदूर अनिश्चित एक उषार दृष्टिपथ अभिमुखे। ज्ञात बा अज्ञात मन जहा आवश्यक करे, मनर जहा चाहिदा सेटा होची सीमित ज्ञान को अतिक्रम करी तार परिवर्धन करिबा। प्राण और शरीर को आयत को आनी मार्गदर्शन करेगा। किंतु तार कामना गुड़िक मध्य अछि। कामना होची क्षमता विस्तार करिवार कामना, सज्जनता मनोभावर प्रयोग, युक्ति बुद्धि द्वारा निजको जाहिर करिवार प्रकृति, कौशल द्वारा प्राणर कामना वासना पूरण करिवा। यह छड़ा यह रही अहंकार, दाम्भिकता एवं आत्मभरिता भाव पोषण। कौन से को आश्चर्यजनक शक्ति, सहज सफलता, भास्वर ऐश्वर्य द्वारा प्रतिपदरे चमत्कृत होगाकु चाहे। यार ये उस्तार कामना, यार आस्पृहा बा अभिक्षा बा उचित दिव्य ज्ञानर प्रकाश यंत्र हेबा। से ज्ञानर आहरण, अध्ययन, मनन, चिंतन, विश्लेषण, प्रज्वलन और प्रक्षेपणर आस्पृहाता भितर जागृत हवा उचित। या सहित आत्म आविष्कार, आत्म समीक्षा, आत्म नियंत्रण, परिशेष आत्म समर्पण एगुड़िक मनर अभिक्षा हेबा आवश्यक।
अन्य जो सत्ताटी संपर्क में आम अज्ञ उदासीन से आमर आत्मिक सत्ता बा चैत्य सत्ता एकमात्र से ही कामना वासना मुक्त स्वयं संपूर्ण एवं आस्पृहार अग्निशिखा सेठी निरवधि प्रज्वलित हुई ऊर्ध्व दिगरे निरवच्छिन्न भाव में उठी चली। आस्पृहार सहायक उपादान होउछि आस्था बा दृढ़ विश्वास एवं ग्रहणशीलता धैर्य एकाग्रता आत्म संयमर मध्य आवश्यकता रही। चिरंतनी मां उक्ति अनुसार आस्पृहा एक तीर भली निर्दिष्ट लक्ष्य प्रति सदा उन्मुख यह ऊपर को उठी चली थाए मात्र एपरी एक स्थान रे आसी पहुंची जाए जोठी खूब मोटा लुहा भली कठिन ढांकुणीटीर सम्मुखीन हुए ता भीतर दे आग को जाई पारे नहीं सेतेबेले एक हताशा भाव आसी थाए मात्र मां कहउचंती बिंदु बिंदु जल पत्थर चट्टाण उपरे वर्ष वर्ष धरी पड़िबा फल से छिद्रटीए करिबार समर्थ हुए ठीक सही भली निरवच्छिन्न आस्पृहा तीर भली ऊर्ध्वस्थ कठिन आवरण को भेद करी दिन ना दिने सही विपुल आलोक राज्य रे प्रवेश करियो। पुनश्च मां कहउचंती तुमे जदि सचेतन आस्पृहा मध्य अच्छ ताहले तुम चतुर्पार्श्व प्रत्यक्ष भाव हेउ बा परोक्ष भाव हेउ सहायता करिबा पाई सब किछि सजाड़ी हो जिवो। खूब निबिड़ भावे आस्पृहा कर किंतु अधैर्य हुआ ना बाह्य जगत सहित जनकर आंतर संजोग आगतुरा किछि गोटाए परिवर्तन घटी जाऊ बोली जदि प्रत्याशा करिबा ताहले ये जो त्वरान्वित प्रत्याशा ये सब किछि नष्ट कर दिए। आमर राजसिक व्यग्रताटी आमको सकल कृपारू निगृहित करे अस्थिर आवेगरे आग को दौड़ी जावा द्वारा बारंबार झुंटी पड़ा हुए। प्रतिटी आस्पृहा ऊपर गोटे उत्तर डाकी आने से उत्तरटीर कार्यकारिता और सफलता व्यक्तिर ग्रहणशीलता उपरे निर्भर करे। सेथिपाई निज मध्यरे निश्चल रहिबा आवश्यक। अंतर भितरे भगवान के प्रति अविरत आस्पृहा सह जदि जदि बास करा जाए ताहले परिस्थिति जहाँ भी होना कहीं जीवन निरंतर शांति और प्रसन्नता मध्यरे अवस्थान करिपारे। गछ मानकर मध्य आस्पृहा अछि। गछ तार चेर पाखरु ऊपर को उठिबा को आरंभ करे आलोक आनंद आड़ को निरंतर अग्रसर हबार प्रयास जारी रखे उठी चलिबार प्रयास। आलोक चलीगला परे मध्य सेही आलोक को फेरई आनिबा को इच्छा करिथाय। एपरि एक पवित्र व्याकुलता इति निबिड़ वृक्ष मानकर स्पंदन अनुभव करिवे। पाषाण भेदी फूल कथा चिंता करिया केते सुकोमल पाखुड़ा पाषाण भेदी फूलर पाषाणर अभ्यंतर से थाए एवं निरंतर प्रयास करे पाषाण को भेद करी आलोक अभिमुखी होवा पाई एवं तार से प्रयास रे केबेल से अब्याहति निये ना एवं सही आलोक उन्मुखी तार जो निरंतर प्रयास दिने सफल हुए एवं पाषाणर वक्ष भेद करी से आलोक अभिमुखी हो जाए। आम सता मध्य एक उत्साहपूर्ण प्रार्थना माध्यम एठारे अप्रकाशित शांति आलोक प्रेम पाई ऊर्ध्व को उठी पार। मां कहते ए कन्स्टांट एस्पिरेशन कंकर्स ऑल डिफेक्ट कंकर्स ऑल डिफिकल्टीज। एक निरवच्छिन्न आस्पृहा ही सबू भूल काम भ्रांति को दूर कर दिए सब असुविधा को अतिक्रम कर जाए। इट इज ओनली एस्पिरेशन एंड प्रेयर दैट द ईगो कैन बी ओवरकम। केवल आस्पृहा एवं एक आंतरिक प्रार्थना द्वारा आमे
ସର୍ବଜୟୀ ସେ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଦୁର୍ବିନୀତ ତାକୁ ଆମେ ଜୟ କରିପାରିବା। ଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ and sincere aspiration is always answered. Always answered by the divine. ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଆସ୍ପୃହା ସଦାସର୍ବଦା ପରମଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ନେଇ ଆସେ। The divine never refuses what is offered to him wholeheartedly. ଆମ ହୃଦୟ ସହିତ ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁ ପରମ ତାକୁ ସାଗ୍ରହେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆସ୍ପୃହା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ସହଗାମୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆମର କାମନା ବାସନା ଦ୍ୱାରା କଳୁଷିତ ନ ହୋଇଥିଲେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଏ ପ୍ରେୟାର ଏ ମାଷ୍ଟର ଆକ୍ଟ ଏ କିଙ୍ଗ ଆଇଡିଆ କ୍ୟାନ୍ ଲିଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଟୁ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେହର ଆସ୍ପୃହା ହେଉଛି ଶାଶ୍ୱତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାଣ ଆସ୍ପୃହା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଓ ଅମରତ୍ୱ, ମନର ଆସ୍ପୃହା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଚୈତ୍ୟ ସତାଙ୍କ ଆସ୍ପୃହା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଓ ପରମ ପ୍ରେମମୟଙ୍କ ସହ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳନ। ଇଏ ଆମ ଚାରୋଟି ସତାର ଆସ୍ପୃହାର ସାରାଂଶ। ସାମଗ୍ରିକ ଆସ୍ପୃହାଟି କଣ ନା ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସେଇ ମହାନ ଆଉ ଦୁର୍ହ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆମ ମାନଙ୍କ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। Man must aspire to go beyond his intellect. ନିଜ ମନୋବୁଦ୍ଧିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ମଣିଷକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଆସ୍ପୃହାଟି କରିବା ଆସ୍ପାୟାର, ସେଥିରେ ଯେତୋଟି ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଅଛି ତାର ମୂଳରେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଗୁଡ଼ିକର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ASPIRE ଏ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆମେ ଯଦି ନବା arise and awake, ଏ ଆମକୁ କହୁଛି arise and awake, ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ, ପତନରୁ ଉଠ, ସୁଷୁପ୍ତି ଭାଙ୍ଗ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ସଦା ଜାଗ୍ରତ। ଏସ୍ କହୁଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି, କିଭଳି ଜାଗ୍ରତ ହବ, ଯେମିତି ସେମିତି ଗୋଟେ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ନୁହଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କର। ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ପି ରହୁଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଂ, ଅଗ୍ରଗତି କରିବା। ରାଇଜ ଏଣ୍ଡ ଆୱେକ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଂ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲି। ये प्रोग्रेस केवल आम मन करनी, बुद्धि करनी, ज्ञान करनी, इंटीग्राली सामग्रिक भाव पूर्णांग भाव कौन पाई ना रिचिंग, आर होची रिचिंग, उपनीत होगापाई कोठी ना ई होची इटर्निटी, शाश्वत अवस्था, शाश्वत स्थिति रे ना राइज एंड अवेक स्पिरिचुअली, प्रोग्रेसिंग इंटीग्राली, रिचिंग इटर्निटी, उत्तिष्ठत जाग्रत आध्यात्मिक रीति रे अग्रगति करी चल पूर्णांग भित्ति उपचित हुआ परमंक स्थिति रे, शाश्वत स्थिति। ये आस्पिरेशन उपरे आमर जो वक्तव्यटी मोर थिला जेतिकी मां का कृपार मु संग्रह करि पारली सेतिकी आपण मानक पाखरे उपस्थापन करछि। वर्तमान आमे अन्य शब्दटी पाखकु जिबा। आमे अन्य केंद्रीय शब्दटी होउछि आमे ता उपरे आम चेतन केंद्रीभूत करिबा। दिव्य कृपा बा दिव्य करुणा, कृपा को उपलब्धि करने को हेले से कृपार सहायता आवश्यक। दिव्य कृपार सठिक संज्ञा और स्वरूप निर्णय करने मानुषी चेतना असमर्थ। तेणु दिव्य कृपा यदि हस्तक्षेप न करे आमे से कृपा वा करुणा को आदौ बुझी पारिबा नहीं। प्रथमतः एतिकी विश्वास करिबा जे दुखिनी धरित्री मातार आकुल आवाहन और आस्पृहार प्रत्युत्तर स्वरूप दिव्य जननींकर धरावतरण घटी। दिव्य से होउचंती दिव्य कृपा वा करुणार मूर्तिमंत रूप। से स्वयं दिव्य कृपा दिव्य जननी। मर्त्य अमर्त्य लावण्यर धारा आसी अच्छी अवतरी। मर्त्य अमर्त्य लावण्यर धारा
ଆସିଅଛି ଅବତରି ଗଗନେ ପବନେ ବନେ ଉପବନେ ଗଗନେ ପବନେ ବନେ ଉପବନେ ନୀରବେ ଯାଉଛି ଝରି। ସେଇ ଲାବଣ୍ୟର ଅମୃତ ଧାରା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆବୃତ କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କୃପାଧାରା ସର୍ବତ୍ର ଝରି ପଡୁଛି। ମା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ସନ୍ତାନ, କୃପା ନିକଟରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ତୁମର ସତ୍ତାକୁ ଏପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା ହେବା ଏକବାର ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା ତାହା ଯେ କେବଳ ମାତ୍ର ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତାହା ନୁହେଁ, ପୁରାପୁରି ସଂସିଦ୍ଧ ହୁଏ। କୃପାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେଇବା। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ଆସିଛି ଏବଂ କୃପା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ମଧ୍ୟ। ମା ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ଏବେ ମୋ ପ୍ରେମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏହା କହିବି ଯେ ତାକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଯେତିକି ସୁଯୋଗ ଦେବ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତାହେଲେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ କୃପାଟି କଣ? ଭଗବତ କରୁଣାର ସେ ସ୍ୱରୂପଟି କଣ? What is the grace? ସେହି ଦିବ୍ୟ କୃପାଟି ହେଉଛି ପରମଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଏକ ଗତିଶୀଳ ପ୍ରବାହ ଯାହା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଆଡ଼କୁ ଛୁଟି ଆସୁଛି। ଏହା ମାନବୀୟ ଚେତନାର କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ବା କାରଣକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ତାର ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନକୁ ହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ମାନସୀ ବିଚାରଧାରା ଅନୁସାରେ ଏହା ବିବେଚନା କରେ ନାହିଁ। କୃପା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପାପୀ କି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ଅଯୋଗ୍ୟ, ହକଦାର କି ନୁହେଁ, ସେ ତାକୁ ବିଚାର କରେ ନା। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ କୃପା ତାର ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତିହାସରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ପାଉ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାପୀ ଭାବରେ ବିବେଚିତ, ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ କୃପାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ତ ପୁଣି ଋଷି କବି ବାଲ୍ମୀକିରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲେ। ପାପୀ ଅଜାମିଳ ତ ପୁଣି ପରମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ କୃପା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ? ଏହାର କାରଣ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ କିଛି ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଅକ୍ତିଆର କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ କୃପାର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଯେ କୃପା ଅବତରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୃପାର ଏକ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ନିର୍ମିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରଦାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଏହା ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ନିର୍ମିତ ହେଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମପୁରୁଷ ଏଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଯାହା କୃପା ଉଦ୍ରେକ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେପରି ସେ କୃପାର ପ୍ରଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଆମ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାଟିର ଯଦି କୌଣସି ସଚେତନ ଉଦ୍ୟମ ଥାଏ, ଏହା ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଭାବେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ, ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ଆନ୍ତର ଉଦ୍ୟମକୁ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଦିଏ। କୃପାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତତର ହୁଏ। ଏପରିକି ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ବ୍ୟତିରେକ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କୃପାର ଏକ ଅବସ୍ଥା ଗଢି ଉଠେ। କୃପାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ କୌଶଳ। କୃପା ତାର ନିଜର ମାନଦଣ୍ଡରେ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣରେ, ନିଜ ପଦ୍ଧତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମାନବୀୟ ଆତ୍ମାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଅପ୍ରତିହତ ଆସ୍ପୃହା ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ପରମଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଅବତରଣ କରୁଥିବା କୃପା ଉଭୟଙ୍କର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଆସ୍ପୃହା ଏବଂ ଅବତରଣମୁଖୀ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଯେତେବେଳେ ମିଳିତ ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ସାଧନାର ସେହି ମହାନ ଦୁର୍ହ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା
ଯେ ମାନସିକ ପ୍ରୟାସ ଓ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ସେତେବେଳେ ମା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତ। ଉଭୟ ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉଭୟ ସମାନ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିନା ଦିବ୍ୟ କୃପା ନିଷ୍ଫଳ ଏବଂ କୃପା ବିନା ମାନବୀୟ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ। ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବା ପାଇଁ ଉଭୟର ଆବଶ୍ୟକତା ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦିବ୍ୟ କୃପାର ଦୃଷ୍ଟିରେ କେହି ପାପୀ ବା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ମୂର୍ଖ ବା ପଣ୍ଡିତର ବିଚାର ନଥାଏ। ଏହା କେବଳ ମାନବୀୟ ବିବେଚନା ହୋଇଥାଏ। ଦିବ୍ୟ କୃପାର ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ସଫଳତା ବିଫଳତା ଏଗୁଡ଼ିକ ଡିସାଇଡିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହୋଇନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, and shed my grace on the foolish and the wise. The divine grace falleth where it listeth. There are no sinners and no sinners, no wise and unwise before the eyes of grace. Those are human considerations based on man-made standards. There are no deserts as such in the choice of the grace. He who is ready in soul, he in whom the state of grace has been built up, becomes the receptacle of the grace. His virtue and vice, achievements and failures are not the deciding factors. The grace, if it chooses, make a lane cross the mountain. ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ କୃପା ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ କେହି ପାପୀ ବା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ମୂର୍ଖ ବା ପଣ୍ଡିତ ଏସବୁ ବିଚାର କରେ ନା। ଏହା କେବଳ ମାନବୀୟ ବିବେଚନା ହୋଇଥାଏ। ଦିବ୍ୟ କୃପା ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ସଫଳତା ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୁହଁ। ଯଦି ଦିବ୍ୟ କୃପା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ପଙ୍ଗୁ ମଧ୍ୟ ଗିରି ଲଙ୍ଘନ କରେ। ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ମୁକଂ କରୋତି ବାଚାଳଂ ପଙ୍ଗୁମ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରିମ୍ ଯତ୍କୃପା ତମହଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବଂ। ମାଧବ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିବା। ମା ହେଲେ ପରମ ପ୍ରକୃତି, ଧବ ହେଲେ ପରମ ପୁରୁଷ, ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ଶକ୍ତିର ନିର୍ଯାସ ହେଲେ ମାଧବ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ନାମରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ପରମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୃଜନୀ ଶକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବତ କୃପା ଓ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ବିତରଣ କରି ଏହି ପୃଥିବୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ବଞ୍ଚେଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନାଗତ ମୂଳ ଚେତନା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିମାନସ ଚେତନାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବା। ଦିବ୍ୟ କୃପା କ୍ରିୟାଶୀଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିରନ୍ତନୀରେ ମା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ସାନ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଙ୍କ କୃପା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥାଅ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କୃପା କି ବିପୁଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ସମଗ୍ର ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପେ, କେତେ ସଠିକ ଓ ନିର୍ଭୁଲ, କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସବୁକିଛି ଘଟଣାର ପଶ୍ଚାତରେ ରହି ସବୁକୁ ସଂଗଠିତ କରୁଥାଏ, କିପରି ଏହା ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଥାଏ, ଅଗ୍ରଗତି ନିମିତ୍ତ ଆମର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଥାଏ, ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ, ସମଗ୍ର ଭାବେ, ଯଥାସମ୍ଭବ ସୁସଙ୍ଗତ ଭାବେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଥାଏ। ସେ କଥା ତୁମେ କେବେ ବି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଉ କୃପା ମୁକକୁ ବାଚାଳ କରେ, ଯାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି, the grace, if it chooses, make lane cross the mountain, ଅର୍ଥାତ୍ ପଙ୍ଗୁ ମଧ୍ୟ ଗିରି ଲଙ୍ଘନ କରିପାରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ,
संतान मान सकाशे मांकर प्रेम होची असीम। सेमानक प्रकृतिर दोष दुर्बलता सबुकु से धैर्यर सह सह्य करती। मांकर यथार्थ संतान हेबा लगी तुमे चेष्टा कर। माँ जहा करती ताहा साधक और साधनार कल्याण सकाश होता है। मांकर अविरत उपस्थिति अभ्यास द्वारा आसीता है। साधन कृतकार्य होगापाई दिव्य कृपा निहाती आवश्यक। मात्र केवल अभ्यास ही कृपार अवतरण पाई क्षेत्र प्रस्तुत करिथा। माँ पुस्तकर तृतीय अध्याय से प्रसंग रही। मातृ करुणा आम सहित थिले दृश्यमान इह जगत और अदृश्यमान जगत समूह कौन सी विभीषिका आम चिंतार कारण हो पारिबो नाही। कौन सी शत्रु शक्ति आमको स्पर्श करि पारिबो नाही। सेई दिव्य करुणार स्पर्शरे संकट सुजोगरे व्यर्थता सार्थकतारे एवं दुर्बलता अमोघ सामर्थ्य परिणत हुए। माँ कहते कृपा सर्वोत्तमंकर परिप्रकाश। यह लक्ष्य प्राप्ति आड़को अग्रसर करे निए। मन द्वारा यह को विचार करने पाई चेष्टा कर नहीं। यह एक दुर्जय वस्तु। मनुष्य भाव व भाषा द्वारा वर्णना करी हब नहीं। जेतेबेले बाधा विघ्न तुमको अवरोध करिब तुमे जानिब दिव्य कृपा तुम सहित रही। बाधा विघ्न आसिले आमे हताश निराश हो पड़ू। माँ को इच्छा सहित कोऑपरेशन कौन करू? आमे कंप्लेन ही करू। When difficulty besieges you, know that the God is nearing you. जेतेबेले बाधा विघ्न होई विकट जानी रख प्रभु आसी हेलेनी निकट। कृपा मानव जीवन को सहज सुगम साबलील करिथाए ए कथा सर्वदा सत्य नुहे। कृपा जेतेबेले क्रियाशील होता है यार परिणाम आमोददायक होई पारे न होई पारे मध्य। यह कौनसी मानुषी मूल्य को धारण करे नहीं। साधारण और बाह्य दृष्टि यह विपत्ति होई पारे किंतु व्यक्ति सकाशे यह सर्वदा सर्वोत्तम। भगवान एक आघात रूपे यह प्रेरण करिथांती आमर इनर्सिया बा जड़त्व को भांगी अग्रगति को द्रुततर बा त्वरान्वित करने पाई। ए क्षेत्र में निजर विश्वास को दृढ़ रखा दरकार। यह द्वारा बाधा विपत्तिर समाधान सहज हुए। माँ कहते फेथ रिमूव्स माउंटेन्स बट पीपुल नीड डिनामाइट। विश्वास द्वारा पर्वत टली लोके डिनामाइट खोजती कहीं कदापि भूली जा उचित नुहे जे दिव्य कृपा सर्वदा आम सहित रही। अनंत करुणार उत्स दिव्य जननी तांका सृष्टि प्रति उदासीन नुहंती। अतएव समस्त बाधा विपत्ति ता जेते प्रकांड गंभीर हेले मध्य ताको सम्मुखीन हेबार एकमात्र और सर्वोत्तम उपाय होची कृपार स्थिरतारे प्रशांत भरोसा। कृपा उपरे स्थिर आस्था। All can be done if the God touch is there. सबु किछि संभव जदि थाए दिव्य स्पर्श। परम शक्ति और चेतना स्वयं दिव्य जननी प्रेमर स्पर्श जड़र जठर विदीर्ण करी निचेतना गर्भरु चेतनार उत्थान घटाए। सुसुप्ति मध्यरु चेतनार उन्मीलन घटाए। उषार उपरे दिव्य जननी सृष्टिर आदिम अंधकार को विदीर्ण करिसंती। अंधकार गर्भरु जगत को जागृत करी सृष्टि चक्र को आग को नहीं। सावित्री रूपरे कठोर साधना बल महाकाल मृत्यु उपरे विजय हासिल कर। दिव्य जननी दिव्य करुणार फलश्रुति। ए पावर dwelt in her soul too great for earth. A bliss lived in her heart too large for heaven. The whole wide world clung to her for delight, created for her rapt embrace of love. विश्वठु विशाल शक्ति तांको आत्मारे निहित। विश्वठु विशाल शक्ति तांको आत्मारे निहित। स्वर्गठु विराट महोल्लास तांको हृदय स्फुरित। विस्तृत विश्व नई आसे तांको पासे दिव्यानंद पाई। सृष्टि जार तांको विमुग्ध प्रेमर आलिंगन पाई। आज समय अतिबाहित हो गलानी। वर्तमान मोर वक्तव्य को यही स्थान रे
स्थगित रखा समय आसी माँ चरण में बर्तमान वक्तव्यटी को समर्पण करी दिव्य कृपा संबंध में कि वक्तव्य माँ मो भितर सृष्टि कले मुझे सब कृपार उपस्थापन कर मोर निजस्व ज्ञान किसी ना त्रुटि विच्युति माँ पाखे पुणी क्षमा प्रार्थना करुच्ची आपण मान क्षमा मागुच केते दूर स्पष्ट भाव में उपस्थापन कर मुझे भी जाने ना मोर कंठस्वर प्रोब्लेम हो ठंडा सकाशे स्पष्ट भाव में कथा कही पार्छ कि नहीं बुझीपारनी मोर वक्तव्य को माँ को समर्पण करुच्ची आपण मान को नमस्कार करुच्ची धन्यवाद दूची कृतज्ञता जनाऊँगी वंदे मातरम। धन्यवाद अपा दिव्य कृपा आश्रोहा सदा जाग्रत अविराम एवं से सब प्रति उन्मिलित रखिब ए आश्रोहा उन्मिलित ही रहिब एवं दिव्य कृपा जे सब आम सहित रही आम एटा केबे भी भूलिबा नहीं असुविधा सुविधा जते बाधा विघ्न आसिले प्रभु निकट हो जाते बोले अपा जो कहले बहुत सुंदर कथा भी आम किंतु अधीर हो जाऊे किंतु आज ये जो आलोचना आलोचना तो नहीं ये हूँ कथामृत माँ भाइब्रेशन माँ शक्ति प्रेरित शक्ति आम समस्त को को उन्मिलित करदेला अपांकर यही वक्तव्य अपा तो कहते माँ कहते ये मंत्र मांत्रिक शक्ति आमको जागृत कर दूला डर नाई मु अच्छी माँ अच्छी माँ शक्ति अच्छी माँ शक्ति थाउ थाउ तुम्हें कहीं हताश हो जाऊच व्हाई यू फियर आई एम हियर सो फार आई एम हियर तेणु बहुत बहुत धन्यवाद अपा आपण तो प्रकृत आम समस्त पंगु मान लंघन करदे गिरी को लंघन करदे माँ रूप आसी माँ वक्तव्य आपण देह खेलुला एवं से मंत्र आमको ही जागृत कर आश्रहार अग्नि को जागृत कर भविष्य को जागृत करूला तत्संगे संगे से दिव्य कृपा इंजेक्शन भली आम भीतर पशि जाऊला आम पूरा केवल मात्र मंत्र सागर रे केवल आम उबुटुबु होथुलु किछि समय पई क्यों केतले समय पड़ला आम जानि पारलु। धन्यवाद अपा एभली भाव में आलोचना को आपण आगे नियंतु। वर्तमान समय देखि कार्यक्रम को आम वाइंड अप करवा। कृतिवास भाई आम पाखे अच्छा बोधे कृतिवास भाई किछि मातृ मंत्र कृतिवास भाई मातृ मंत्र आवृत्ति रे आज कार्यक्रम को आम वाइंड अप करवा। कृतिवास भाई आपण मातृ मंत्र आवृत्ति करंतु।
अरविन्दाय ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय ॐ नमो भगवते सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामयाम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति। धन्यवाद भाई। कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई मान को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई पुणी आज कार्यक्रम को आम एठी विरति घोषणा कले। कार्यक्रम ओभर समस्त को वंदे मातरम।